guys, mau cerita. Tadi pas kita sampai guys, tersesat kita. Salah jalan kita guys. Udah gitu. Xinian Kuai-le. Udah gitu. Gak ada yang bisa bahasa lain selain Mandarin. Kita juga gak bisa Mandarin. Nyesel gue pas sekolah Mandarin, gue nyontek mulu guys setiap kali, nyesel banget. Jadi di sini tuh kayak orang gitu loh. Udah gitu disamperin om tadi. Gue udah bilang wo putong, enough. Dia tetap samperin. Cuman ya udah.